Natase posum ne wata tona wande wangtun kibe wakat potia kam pokot basandrin zuguli sokol galun kanganen dara masinda mazigi dunigi to saba PDG Inousoramba et Toussaint Aguelebou tenant de yamba dune kibe ozula. État de la posum ne wototo no weni wangton kibe wakat poga kam pogot ba Sandrine Zuguligi sokol galuna masinda mazigi dunigi tor saba PDG Inousoramba Toussaint Aguelebou tenanta yam dunne kibe ozurado. Ministre Damara Smayo Popwe Sek Kaya Bom si Wazi Dun Kangan Dara, Président Rockmar Christian Kabol Zuguma Asme, Openya Taba, La Fua Wengem, COVID-19 Baninga, Senyang Dawazu no Laketamenti, Ministre de Marik Nore, and that time will not kindling a massa of Sana will Nimbidam, the Tore, and Gimba Kanga, and now the Latava Kanga, and America Solon to the American Papa Pala, Joe Biden. Naba pihna la ayobo soba dun kangan dara bambi zakab nugu am polombene tobna za amerika na mafagili wala sincère da ton kibo zurar la woto kale kane nanta sila penam seyro tone. Bidi yilam ta posam te ministre Damara Smayo Popwe Sek Kaya Bom sele yiwa zibrun kangana dara Président Rockmar Christian Kabol Zuguma Asme ministre Damara Senjina opinisa nentaba la sonwanti da la fua wenge COVID-19 asin ya baninga senyanga rozu no la kitame te ministre Damara yakayam na waden no kenda taba sana yilen te tonre ngimba ka setnen kam pour de Sandrine Zuglis. Virus a simpion kentia ka Burkina Faso kane argo fnera ragan lagman dika no kendru buto tore na yele nan pam korlo nimbuira nyore ni bankanga no kendra sandika nyemne mikameti baga panga wotone ara sirimboga wusro la rasma nora wotone baga le pama panga pas Burkina Faso kane sandik zanvier rasin pila ni wa 2021 yom da poa obsaman vesro idna mikameti nepsor santa tusa we la kobis nas la pila nase la sim ben bankanga wotone tu bonti coronavirus sunzem pam la fiwa arbam sonra yikra tusa yopwe la kobis nu la pisopwe la tabo ba nisa seman kalma arbam sonra yikra kwabra la yobi nyowa ya venom ministère ninga singeta la fiwa yelle sen wersen tas nimbuira runarara sen tunub seka to bonti conseil des ministres tiksi kanga pourwa oble biligambala tia décembre sasa 2020 yom da pour la bara le pampang pas Burkina Faso kane yana yiti nimbuira toron wom ti seke ti bala yela sen dabrzini ngwa serra meti nika fa kelam pa gunso poa
Ya ren so la gouverneur sun tunub conseil de ministre raten lebran dik no kendr buto tore na yele nan pam ko ni mbuira nyore ni bakanga a Useni Tambura si a gouverneur nord-est ka wilgame ti kane rasman wana bala obnan convaincre masin keni no kendr ni sabam sandatan dik wotoni coronavirus a logor poron wa ar gouverneur lebron wa opsun bona sobzugu ti caisse d'assurance des armées wa opsun sagaran dike na yele nan pam on songe tenga nan gan bandamba obna songo blame bamnub zaksafa bangiti caisse kangawa aria avril la kugu 2020 yom dapwa lobrika no kendr kanga na yele nan te sodasa yel kanga zugu arok ma Christian Kabore gouverneur ari ka sarro tone tubna tumame zini sa sun katolon ya somawa obnan demsame na yele nan tongo manazin kensa fa ti tenga nan tongo gan bani aywa sofe dama lagmenta sulub sombonti UCRB wa obsega kiba kitba nan convenam tibalabam da jem pabaga kibe ne da gwama ti giebo sen kien transport awenge antase en Burkina Faso sa sida wilgamen ti bambe tumna pogapta zule se transport awenge ziba butoto dikr wenge ya sitep tala zule butoto de la sayni UCRB rama ob wilgame ti gieba yelep songom na greba yelep songom na aya ne da gwama bamba kami gieba tiri ya sitep tala zule se la no ken na uso jende kama ti bamme taga den ti paganan ka luba porto la sontra santar yam leogam tien wa ki sababu to yella pa malare ba sob songa taba zu to songa ne laba et namba sab ne re tap te convena Jinjin ya wuso gizana ton je wumda tenga powa ne bomde isebe ya mana greve nana ni ton na katar greve ton na tienda na made ton na pot wende ya yezule ni ngada tonda biton patron mane bonera rikna kenga ton son tondo yezule ka ba mi digri Zule ga rundo ya ba ya am tipinda ton kala poliram yelle ina ko wego pas salaire de meilleur convention signée le mais parking la bielle le ko wego ya bon de chargement moi ton signé en 2014 en date songra qui transition rat son ton 2014 ton ko son mais 2018 que ton tondo qui tara kasete ayi greram ka terese nama to minga to nama ton numbu de gilli donc on a moi son mais janvier ni ngalo 2020 wa tenga to dam dikana kenan signé décret a juani pour le transport américain arrêté wa ancien na to na Burkina chauffeur ma na transporter ma jiba pour d'amo wakat fa to ndem to kinna men board jiba e jugo tabo ya jugo jiba be me la ko ko ne bata mba tondo donc c'est quand on ancien wa to mar de julo ya sam e recevoir en conserver wa ta moto be ti tero jugo to application la somme le 15 décembre to wa ancien c'est la men to ndu na singa mi kam te tero jugu me ya selle yete chebra kana tongon tum nen tum ne lume pore donc c'est na me yike ya karaga kadjan vio dare ntenga to ba me sere to ko minira wanto le bo abela ton man chuguri to ko semende yibo to tonwe mbam pa me ba to sensibilité lume donc to me wa ayi to ne to ne sacré la ko ta chuguri te suba me sacré amba semende yiba na ile te ba me to ka sensibiliser donc semende yiba ya chato runda a so me sing biyo yinga la to me tem wa kelare bang jule ni ngam beti ron jugu ti jun ma budo ji ti nimbi do ma ta wa chauffeur malik man de boure wala ane tondo sibranda kala na ken ni ngawa kwa masam wa kete ne mbe tum de point en ka tum de tumne bon on tient un petit sibra pour yam sam mi kam ti na convient sibra william ti sebe so de jiba ça était là sa déclaration c'est monsieur de jiba puis c'est ndi yiba ko Burkina chauffeur la l'équipe on contrôle to chauffeur pre logo pour jiba ça le grid maintenant to ya mu sera me représentant yanga on sibra juga to taba ligue wenga transport nan dika wenga o sa taba sa o sa de robino on to mi que chauffeur me sul ne c'est monsieur agent wa nda pa man de que arisir mu ni se fande yibo ko kan to bojiba to man appel la to ne jiba mu ni se soro data voilà l'aime mi comme to runda
yela wa to ko we to ngena na singa mo sibla jugune te transporter ma representant yenga ko ando ni ka representant ma le ko wuso donc du coup ñam ni comprendre ni tondo ti ton ya chauffeur to ne ton tum de ba ton ya fa tout comme donc ton ka ten kien we la ko yela ni tabe ton ko tam ti tenga to damba shulugi ti kien ba yi wuso la bonne charma ya chauffeur me julera ko rabati transporter ma to me sukon jabataba na yo ne ba da bugumye woni da man shuguri ni bi de nyinga la shulugi nje malak ti transporter me wum taba ti tumna nyon wan sheket ti tenga gan bane nan da taban cheng no ngorma som gendarmerie on tulem ti benwa adjudant chef major Abdoulaye Wodrogo bam si gendarmerie to so beno neptum nan tasa tumam tum nan perba ti bala bibe son santa bam na de yu ne bugula kwese enfin ne ba tedo labna pa ba nyore on wiligi ki ba kit banka setala auto Obraga yabnasi le neba tabala la commandant Abdoulaye Saoudou ne poron damba tongon nyoki. Bibes kensa tomda ya tuzu lobiyaras nimbuira woto ni so ezutun de rob lora gili. Bibesa woto ne bangi tubiyuma kayid pisila yibu la pisila tabi. La ya saba la zinyare nagrengo yoko le pas wodo sak sa poussin lobtum yoda. A commandant Abdoulaye Saoudou le passe en bala, tout le corps boutique si pharmacie ramba le passe orange man et boutique sa. Bibé sa son con cassette option yoko boto ni obilgameti yok la nagrengo pour moi. Obsana ngele ligni sabam son ton ndes auto ni wen marop tum yoda aratata million ni auto ni obri quand même puis obra moche ramba téléphone c'est plaque solaire et le passé option bonti appareil de musique ramba. Million ni option dikanda tera auto ne bangeti zandaram da mari ga tera fin. Tumda pour auto no karate nimbuira bang option bezini ngwa adopturi ka rogo sanama zingi. La zanvi reste pila yiba son logo la zandaram da ma ton nyok bala tout univers ro wodo sak pisna la yiba poa. Amyola Abdoulaye Saoudou, je suis le commandant de la brigade. Brigade ville de gendarmerie de non-remassement. Pas ma information. Groupe on opère Ouad Tengapouen, Chamba, Gignare, Laï, Nagrengo, La Yako. Donc, c'est na pak enquête ngese na mana wan la pamba banyo ko wen nam chonga me sirpama information te sirpamba le 13 janvier wa dari yibego nyokoy la ya bam na she yema pam joye me tambala pam nyokoy voilà Nanda tubtal wagda wotone en king zuzra matore adjudant chef major Saoudou bonse nimbuira tub moronte bamba optomda poussé vara bibesha gagne nimbuira fa jaksha poussé fo shan wa tarfi yakka tawa bejak pouga tar monte beden jo tar portable beden manipulé ti ligri damba yakka chamde yame hange bala me mi miti ne pa kara tulgo pam nyawan wa voiwote de tonda to monte nimbuida she watar yakta a voi model kanga budu before man ton yi kom penage chodasa gendarme namba ne police namba yele ba ha am yak yawoto pam mi fete wadre la a voima ne chale she ya tiriga pa voya a voima budi kitamte tren pak enquête soba jugo mbanga soba man vumninga ta sami kam ta wadre bir pa ma yokke zandam damale bonse nimbuira tibam sanwa nyok bibes woto ni be nimbuira man suri labrale wa gumuye ob kelon bonso blam tub sanwa wom kibare ob tembo la numéro 15 zutu piga pila yo bahnya zandam damba pila yo pe wan arnya police. Nancinga yingu sikirasi kan tukuliyam ti boxa fédération zinkab na no gonan tikan kamo zugu sababa la puso barakusko telo ninga bam sente Burkina Faso yingu sikira bu toram kam pokot basandrin zuguli zinde bene kaseta lauto
Kene nyu isara yel woto ne Burkina Faso kane mo na ba bongo adopsirum lui subto roznikanga obsiran nyara Fédération Katerse Burkina Faso yana yil amposa ninkanga santom de yube la zabre tinyi isara woto na nanton pampang pas Burkina Faso kane la boxa to damba zenkob nore nantikaba tonna pusa yambarka yammi kemti naba sonda ton bosa wisgo yam hanji han logo yam atmi kem top songa ton wisgo donc ton kate warning de bureau en sing tuma te ton ka likum pour bamba la lebo ngini ko ton suno wala pour me ne yum pale ya woto kiti ton wa yibe wa wana pour ne yum pale la kose tobning ton nore ton tum ndopo Nyesba pourra, ne Fédération Burkinabé de boxe à mort n'a pas bon kelam berabene, non comme saral su buto tori, ou saral sa poussé, yamne mi kametu bon sa Fédération Ramba, tout moron gartaba, le moron enquête narar panga, ni boxe à woto ni Burkina Faso. Fédération Tor Soba a Jérémy Boudane Poron Damba, Arab Simpoukup Turoto Ninkila Soma Mona Banro, Obrika Sarde, Bam Kanantolon Taran Lepori, Bam Nankela Narapanga, Nayil to box a woto Nuara Tolonyan Yande Burkina Faso Kane, or Kelon Posa Mona Boron in Yilmi. na bisagala ton gisgo a winigam ti ton modogon zeme taban tumne taba la sami kam ti mu wambe ton suka be ton modoge jinne taba ti jinne taban te ton taba Bangeti Fédération Burkinabé de boxe a wotourne sinzin monab samandonwa alors que l'on wilga Fédération Bureau Palra ya 2020 yom dapura Outara pila noua son loura lob lugulgi Bureau Palra kanga en Confédération Burkinabé de boxe. Nan talata ban kenge na Amerika sol mo anti William ti Amerika da na pala ya run kangane da ralab nan tonre an zol bob zora zugu ayura Joe Biden bamna yi Amerika na ba apihna sla ayoba saba dil sayane a Joe Biden woto no wasana ze kan duga woto ne wene Amerika tin kula tena na za atenga wala asali wasan gala toto no wa abkelam beda be bala wuliti sanen daran kanga no woto yara kasanga tibala yara re tin wuligi tiba yara na apama pangan le pass Amerika solmen alebe yara re tin wuligi tinin buire dabo atom pabra wala pisugo bala ya nimbuida nyak bamba top tore yi Amerika tor soba ablem wuliga me tisanen bam sande tenga tor woto no bam kana on welege anza obna yira bake anza soba na ya haka ne gota wento wannan ganar zamana bane wanda kidin mitaptiri